guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natutupagad mag-piano. Dahil sa piano, doon ako natuto kagad ng You Are My Sunshine. Sa next na video, parang ipapakita ko sa inyo happy birthday ngayon na. Write down in the comments. Sige na agad. Anong gusto nyo? Wait lang. Isip ko na ako kung anong tutugtugin ko. Happy birthday. Happy birthday. Ngayon, gagawin natin, You Are My Sunshine. Wait, aray. Aray, grabe. Tama. Ito agad. Pinag-aaralan ko pala guys yung Bayang Maguilo. Ito lang alam ko sa may Bayang Maguilo. Yun lang alam ko guys yung Bayang Maguilo. Pero sa next video, ipapakita ko yung Bayang Maguilo guys. Sama You Are My Sunshine. Papakita ko sa letters. Okay guys, naman yung letters. Pero di ako magpapatutok. Yan o. D, G, A, B, 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 A, B, G, 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 A, B, C, E, E, D, C, B, G, A, B, C, B, B, D, C, B, G, G, A, B, C, A, B, G. Sorry. Because we put some rumors. Wait. Twinkle, twinkle, little star. Kasi, of course guys, di ko na tinuloy na may 1,000 away.